नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें एक शख्स तरावी पढ़ा रहा है और वो क्या क्या पढ़ रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والصائمين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد العلم إن الله على كل شيء وقيل إنه هو التواب الرحيم. يا أيها النساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو السميع العليم. ما يريد الله ليعجل من الذين كفروا سواء عليهم إن الله لا كل شيء وقيل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد لكم الذين كفروا سواء قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن يضر غير باغ ولا آثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قلت ربي إنه هو فضلا يريد الله ليعجلكم الذين كفروا سواء قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. إنما المسيح زيادة والذين كفروا سواء عليهم إنه هو التواب الرحيم. إنما النسي زيادة في قفر والذين كفروا سواء عليهم يقول حقر إنه حكيم عليم. إنما يريد الشيطان أن يقذف الله الذين كفروا سواء قد قل ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول قد أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم وظلم الله شديد العقاب. قل للذين استقلوا تقلوا ثم بئس الميعاد. يوم يجمع الله رسله ويقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا إلا قامت الوهاب لا يقول الذين كفروا الذين كفروا سواء عليهم الذين التواب الرحيم. حضرات आपने ये वीडियो समाअत फरमा ली। आपने देखा होगा कि ये बंदा जो बज़ाहिर 10वें पारे से शुरू कर रहा है, लेकिन आप लोगों में से जो हुफ़्फ़ाज़ हैं वो जानते हैं कि इसने एक भी आयत सही नहीं पढ़ी है और ये ऑडियो तकरीबन 1 घंटे की है। इसने न जाने इसमें क्या क्या पढ़ा होगा। तो याद रखें, सबसे पहले गलती तो इसमें आवाम की है। उनको ऐसा इमाम चाहिए या ऐसा तरावी पढ़ाने वाला चाहिए कि जो सिर्फ आधे घंटे में उनको 5 पारे पढ़ा दे, या बस यालमून तालमून और रुकू सजदे सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, पूरी अत्तहियात भी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उनको ऐसे तरावी पढ़ाने वाले चाहिए। इसमें आवाम की मैं सबसे पहले गलती मानता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन पढ़ाने वालों की गलती है कि ये क्यों, जब इनके कुरान करीम याद नहीं है तो क्यों सुनाने के लिए जाते हैं, क्यों ये कुरान करीम के साथ मजाक करते हैं, नमाज़ों के साथ मजाक करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के साथ मजाक करते हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ़ कर देगा? बड़े अफसोस का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह महीना तो इसलिए बनाया है ताकि हम और आप इसमें इबादत कर सकें, दिन में रोज़ा रख सकें, रात में तरावी पढ़ सकें। अल्लाह के नबी ने उन्हीं के बारे में फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और दूसरा टुकड़ा है हदीस का, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद रखते हुए, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ रोज़ा रखे और इस यकीन के साथ ही वो रात में तरावी अदा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। भला बतलाइए, क्या जो आदमी इस तरीके से तरावी पढ़ाएगा या जो सुनेगा उनको कोई सवाब मिलेगा? अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बजाय सवाब के उनको अज़ाब देगा। और जिन लोगों को पता होता है कि ये इमाम साहब सही नहीं पढ़ रहे हैं, आवाम भी इतना जानती है, तो याद रखें वो सुनने वाले भी गुनाहगार हैं और ये सुनाने वाले तो गुनाहगार हैं। उम्मत को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कदगन लगाएं। और ये जो 5 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी लोगों ने एक खेल बना लिया है, खुदा के लिए इस खेल को बंद करें और अपनी मस्जिदों में जाकर के सही तरीके से तरावी को अदा करें, नमाज़ों को अदा करें। ये रमज़ान का बाबरकत महीना बार बार नहीं आता है,
میرے دوستوں بڑا دل دکھتا ہے جب ایسی آڈیو کو دیکھتے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے کہ جب اس طرح قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور عوام رشک کر دی ہے کہ ہمارے حافظ صاحب نے تو آج مزہ باندھ دیا، آدھے گھنٹے میں نماز تراویح سب ایک ساتھ اکٹھا پورے کرا دی، اور 5 پارے پڑھ دیے، اور 6 پارے پڑھ دیے، اور 3 پارے پڑھ دیے۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے؟ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نمازوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔